على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. سنبدأ الآن إن شاء الله بشرح هذه المقدمة ثم إن شاء الله نبدأ بها إن شاء الله. Baik, hadirin rahimahullah, jazakumullahu khairan katsiran. Tadi Syekh membacakan muqaddimah dari Tuhfatul Atfal. Beliau membaca dari muqaddimah bait pertama hingga bait ke-5. Dan insyaallah di pertemuan ini kita akan membahas tentang muqaddimah dari Tuhfatul Atfal. Nah, Syekh. نعم. أولا يقول راجي رحمة الغفور دائما الذي أو أي ناظم يريد أن يبدأ منظومة في علم التجويد أو في أي علم لابد في البداية أن يرجو رحمة الله تبارك وتعالى، فإن الإنسان لا ينال الخير إلا برحمة الله تعالى، فهو يبدأ فيقول رحمة الغفور وهو أي رحمة الله تبارك وتعالى. Nah, baik, hadirin rahimahullah, selalu dalam matan-matan yang dikarang oleh pengarang, mereka memulai dengan, baik termasuk ilmu tajwid di dalamnya, memulai dengan meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang itu adalah sebuah kebaikan yang hanya kemudian datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rahmatil ghafur maksudnya adalah meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sang pengarang dari kitab ini. نعم. طيب، دوما سليمان هو الجمزوري. الآن من هو سليمان الجمزوري هذا؟ وما تعريفه وما اسمه ولماذا سمي بهذا الاسم وما هي نسبته وما سنده وبالتفصيل وغير ذلك إن شاء الله. Nah, dan hadirin rahimahullah, kemudian kita berkenalan tentang sang penulis di sini, Dauman Sulaiman wal Jamzuri. Kenapa beliau dinamakan Jamzuri dan kemudian siapakah itu Sulaiman al-Jamzuri? Bagaimana nisbatnya dan kemudian bagaimana kehidupannya dan sebagainya. Kita akan mempelajari lebih tentang berkaitan dengan sang pengarang kitab ini insyaallah. Nah. طيب، سليمان هو الجمزوري. دوما سليمان هو الجمزوري هو سليمان ابن حسين الجمزوري المصري الشافعي. المصري الشافعي. والجمزوري هذه نسبة إلى قرية في مصر تسمى جمزور فنسب إليها. Nah, baik, hadirin rahimahullah, yang disebut dengan Al-Jamzuri di sini adalah dinisbatkan kepada Ibnu Al-Husain Al-Jamzuri Al-Misri Asy-Syafi'i. Beliau adalah seseorang yang bernama Ibnu Husain Al-Jamzuri. Ibnu Husain, putra dari Husain Al-Jamzuri. Al-Zamzuri, orang Zamzur. Beliau berasal dari Mesir, dinisbatkan kepada Zamzur, sebuah wilayah di Mesir, sebuah tempat, yaitu sebuah kota di Mesir sana. نعم. ولد رحمه الله تعالى في شهر ربيع الأول ل 1160 هجري. 1060 هجري رحمه الله تعالى. 1060 هجري. نعم. 1000 أو 100 يا شيخ أو 60 هجري أو 1060 يا شيخ. 1160. Alaf wa mi'ah wasitun. Baik, beliau dilahirkan di Alaf wa mi'ah wasitun, yaitu di tahun 1160 di tempat tersebut. Jadi di tempat yang kemudian disebutkan tadi di Zamzur. Nah, Syekh. اختلف في تاريخ وفاته بالضبط، لم يعرف تاريخ وفاته، ولكنه عند حتى في أسانيدنا نكتب أنه كان حيا في عام 200 من الهجرة، عفوا 1208 1208 من الهجرة. كان هذا الوقت حيا. نعم. فما بعد هذا التاريخ لا يعلم أو لم يعرف متى توفي رحمه الله. Dan hadirin rahimahullah, berbeda pendapat tentang kapan beliau wafat.
ulama berbeda pendapat tentang kapan beliau wafat. Hanya saja diketahui bahwa di tahun 1208 beliau diketahui masih hidup di waktu tersebut dan kemudian tidak diketahui setelah tahun tersebut apakah beliau masih hidup atau tidak. Nah, jadi tidak diketahui bahwa beliau masih hidup. Artinya waktu terakhir diketahui kehidupan beliau adalah ketika di tahun 1208. Nah, طيب جيد. الآن نبدأ إن شاء الله. طيب نبدأ إن شاء الله بشرح هذا النظم. يقول: الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. ابتدأ الناظم بحمد الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله ومن تلا، أي من تلا القرآن أو من تلاهم أي من جاء بعدهم. Nah. Baik, hadirin rahimahullah, kemudian sang penulis memulai dengan hamdalah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian salawat dan salam kepada baginda Muhammad SAW bersama alihi, kepada keluarganya, wa man tala. Maksud dari wa man tala di sini adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an atau ja'a ba'daha, atau orang-orang yang datang setelah beliau. Jadi orang-orang yang membaca Al-Qur'an datang setelah kehidupan beliau. طيب. وبعد هذا النظم للمريد. وبعد هذا النظم للمريد. بعد دائما هي بما أن تكون فصل الخطاب، يعني في خطبة الجمعة يقول الإمام الحمد لله والصلاة، ثم يقول أما بعد. فبعد هذه ما نسميها فصل الخطاب. وللعلم أول من تكلم وذكر وقال أما بعد هو داود عليه السلام. داود عليه السلام. فالله تبارك وتعالى يقول: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. معنى فصل الخطاب كلمة أما بعد. Nah, baik, hadirin Allah, kemudian wa ba'du hadzal nadhmu lil muridi. Dan kalimat wa ba'd ini adalah faslul khitab. Faslul khitab atau sebuah jeda untuk khitabah, untuk sebuah ceramah, untuk sebuah khutbah. Dan kita mengetahui bahwa faslul khitab ini pertama kali digunakan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Daud alaihi salam. Sebagaimana kita mengetahui sebuah kaidah atau sebuah dalil menyebutkan wa ataina Dawud, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Daud alaihi salam al-hikmah, hikmah wa faslul khitab. Dan faslul khitab, yang dimaksud dengan faslul khitab itu adalah kalimat amma ba'd yang tertulis dalam syair ini, yang kemudian dia digunakan oleh para khatib untuk menjadi penjeda dalam pembukaan dan apa yang akan disampaikan setelahnya. نعم. يقول: وبعد هذا النظم للمريد، يعني هذا النظم وهذه أبيات الشعر للمريد، أي من يريد أن يتعلم القرآن ويقرأ القرآن. قال في النون والتنوين والمدود. هو ذكر قال التنوين والمدود والنون، ذكره بشكل العموم واكتفى بها. والإشارة إلى ذلك أنها تحتوي على كل الأحكام، أحكام اللامات والنون المشددتين والميم وغيرها من هذه الأحكام. Dan kemudian hadirin Allah dilanjutkan dengan kalimat wabadu, setelah mengucapkan murid, maksudnya adalah orang-orang yang ingin mempelajari atau ingin belajar tentang ilmu-ilmu yang dimaksudkan di dalam nazam ini, di dalam syair-syair yang disebutkan ini. Jadi para pembaca Al-Quran secara umum disebutkan finuni wa tanwini wal mududi. Yang disebutkan secara umum, kenapa demikian? Karena memang mencakup seluruh pembahasan di dalam matan ini, tidak hanya sekadar bait tentang nun, tanwin, dan mudud, tetapi di dalamnya adalah pembahasan yang umum. Maka ini maksudnya adalah perwakilan dari seluruh pembahasan dengan menyebutkan salah satu di antara pembahasan yang akan dibahas dalam syair. نعم. يقول: سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. يعني بين الناظم أن هذا النظم اسمه تحفة الأطفال، ويقصد بالأطفال هنا أي المبتدئين في العلم. يعني لا يقصد بذلك الأطفال يعني الأطفال الصغار، لا، هو لم يقصد بذلك، إنما
يقصد بالأطفال الذين يبتدئون في علم التجويد سواء كانوا صغارا كبارا أو غير ذلك. Kemudian disebutkan wasama itu bituhfatul atfal. Di sini kita mengetahui bahwa matan ini dinamakan dengan tuhfatul atfal. Adapun yang dinamakan dengan atfal di sini adalah bukan anak kecil atau anak yang masih belia, tetapi yang dimaksudkan dalam kalimat atfal di sini maksudnya adalah para pemula. Para pemula di dalam belajaran tajwid. Apakah itu usianya masih muda ataupun usianya sudah tidak muda lagi, atau masih kecil, ataupun sudah berusia, maka seluruhnya ketika dia memulai pembelajaran tentang tajwid, maka disebut dengan atfal secara keilmuan. Maka disebutkan di sini li tuhfatul atfal, maksudnya tuhfah atfal di sini adalah mubtadiin, orang-orang yang memula. نعم يقول عن شيخنا الميهي أو الميهي ذي الكمال. هو الشيخ هو الناظم تلقاها وتعلم علم التجويد، يعني الناظم هو سليمان الجمزوري. شيخ سليمان الجمزوري أخذ علم التجويد وتعلمه عن شيخه نور الدين بن علي الميهي رحمه الله. نور الدين بن علي الميهي رحمه الله تعالى. نعم. Samaituhu bituhfatil atfali an syaikhina al-mihiyyil kamali. Maksud di sini adalah beliau mengambil pembelajaran atau pelajaran dari syekh beliau, dan syekh yang menjadi jalan ilmu bagi penulis ini. Bagi penulis ini adalah namanya Syekh Mihi. Namanya adalah Syekh Mihi, itu Syekh Nuruddin Ali Al-Mihi rahimahullahu taala. Dan ini Syekh Nuruddin Ali Al-Mihi ini adalah syekhnya dari pengarang kitab ini. Naam Syekh. نعم. ثم يقول أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب، يعني يقصد بذلك أنه يريد أن من الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا العلم وهذا النظم وهذا المتن الطلاب، ويرجو الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. Dan dimaksudkan dengan arju bihi ayyan fa'atullaba, maksudnya adalah pengarang berharap besar terhadap kemanfaatan yang beliau hadirkan melalui hadirnya matan tajwid ini. Itu dengan keilmuan yang dihadirkan dengan matan tajwid ini, dan selain itu beliau meminta kepada Allah al-ajr, pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wa qabula wa thawab, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Naam Syekh. نعم. طيب الآن إن شاء الله سنبدأ بأصل المتن. هذه كلها مقدمة. الآن سنبدأ بأحكام النون الساكنة والتنوين. Dan tadi yang dibacakan oleh Syekh adalah sebuah muqaddimah, terangan awal berkaitan tentang matan tuhfatul atfal. Dan kita akan masuk ke dalam bait selanjutnya, di bab selanjutnya yang membahas tentang ahkamun nun. Nah, Syekh. طيب يقول الناظم للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبييني. للنون إن تسكن وللتنوين، هو ذكر وقال للنون إن تسكن، مقصود بالنون إن تسكن هنا النون الساكنة، والمقصود بالنون الساكنة يعني نون ساكنة لا يوجد عليها حركة من الحركات المعروفة، وهي الفتحة والضمة والكسرة وغير ذلك. Nah. Dan kemudian hadirin rahimahullah, linnuni intaskun walitanwini. Yang pertama dinamakan dengan linnuni intaskun. Maksud dari kalimat intaskun di sini adalah, maksudnya adalah nun yang sukun. Maksud dari kalimat nun yang sukun adalah nun yang tidak mempunyai harokat. Harokat yang kita ketahui dari fathah, kasrah atau dhammah misalnya. Naam Syekh. طيب وللتنوين، ما معنى التنوين؟ التنوين هي نون زائدة عن بنية الكلمة، يعني هي نون زائدة ليست أصلية. النون زائدة ليست أصلية، فالنون الساكنة هي نون أصلية، أما التنوين فهي نون زائدة ليست أصلية، وسنذكر الآن ما الفرق بين النون الساكنة والتنوين. Nah, kemudian hadirin Allah di sini disebutkan
Nuni intaskun walit tanwini. Adapun yang dinamakan dengan tanwin adalah nun zaidah, adalah nun tambahan, bukan nun asli. Maksud dari nun tambahan atau bukan nun asli adalah berbeda dengan nun asli. Nun asli yang ada di dalam sebuah kata dan nun zaidah. Dan beliau insya Allah akan menerangkan apa itu yang dinamakan dengan perbedaan antara tanwin dengan nun namsyah. طيب أولا النون الساكنة كما قلنا هي نون أصلية ساكنة أصلية. أما التنوين هي نون ساكنة زائدة يعني زيادة عن البنية عن الكلمة. Yang pertama, beliau menjelaskan bahwa nun sakin adalah nun asli. Artinya nun, dia nun, hanya saja sakin. Tetapi dia adalah nun asli. Adapun yang dinamakan dengan tanwin bukan nun asli, dia adalah nun yang ditambahkan dalam sebuah kata, maka dia adalah disebut dengan nun zaidah. نعم. ثانيا النون الساكنة تكون في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف. أما التنوين لا يكون إلا في الأسماء فقط. Dan kemudian perbedaan kedua bahwa nun sakin hanya terdapat di dalam asma, yaitu kata benda, af'al, kata kerja, dan huruf. Itu yang dinamakan dengan nun sakin. Adapun yang dinamakan dengan tanwin hanya terdapat di dalam asma, hanya terdapat di dalam kata-kata benda atau isim-isim namsyah. ثالثا أو الفرق الثالث النون الساكنة تكون متوسطة ومتطرفة. ما معنى متوسطة ومتطرفة؟ يعني تأتي في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. أما التنوين لا يأتي إلا في آخر الكلمة. Dan kemudian perbedaan yang ketiga bahwa nun ini bisa ada di tengah dan juga di ujung. Jadi dia bisa berada di dalam sebuah kata atau di akhir sebuah kata. Adapun tanwin dia hanya ada di akhir sebuah kata saja. نعم. طيب الفرق الأخير أن النون الساكنة تثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا. يعني في اللفظ أثناء الكلام موجودة، وفي الخط يعني عندما نكتب بها في رسم المصحف، ووصلا عندما نوصلها في الكلمة التي بعدها، ووقفا عندما نقف عليها، موجودة النون الساكنة. أما التنوين فقط تثبت لفظا ووصلا ولا تثبت خطا ولا وقفا. Dan kemudian hadirin Allah, perbedaan selanjutnya adalah nun terdiri atau bisa berdiri di dalam lafaz, di dalam tulisan, di dalam waqaf, dan di dalam wasal. Adapun tanwin hanya lafzan wa waslan. Dia hanya terbaca ketika lafzan di dalam pengucapan, wa waslan dan dalam ketika pembacaan yang tersambung. Tidak di dalam waqaf dan tidak di dalam tulisan. Nah. نعم. طيب الآن هذا الفرق بين النون الساكنة والتنوين. النون الساكنة والتنوين إذا جاء بعدها أحد حروف الهجاء 28 حرفا لها 4 أحكام. فالنظم يقول 4 أحكام فخذ تبييني. ما معنى خذ تبييني؟ يعني خذ بيان هذه الأحكام. Nah. Dan kemudian hadirin rahimahullah, nun sakin dan tanwin ketika menghadapi huruf hijaiyah yang 28, dia mempunyai 4 ahkam, mempunyai 4 hukum. Fakhud tabyini, maksud dari fakhud tabyini, maka fakhud ambillah tabyin, penjelasan. Maksudnya ketahuilah atau jelaskanlah atau fahamilah. نعم. الحكم الأول وهو الإظهار. يقول فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق 6 رتبت فلتعرفي. الإظهار، ما هو تعريف الإظهار؟ تعريف الإظهار هو النطق بالنون الساكنة أو التنوين مظهرة، يعني لا يوجد بها غنة، لا يوجد في بها غنة من غير غنة زائدة. Baik, hadirin rahimahullah, yang pertama kita masuk ke dalam pembahasan hukum izhar. Apa yang dinamakan dengan izhar? Izhar atau jelas adalah pengucapan huruf nun atau tanwin
dalam keadaan jelas tanpa gunnah tambahan. Sekali lagi, bahwa yang dinamakan dengan idhar adalah jelas, maksudnya adalah pengucapan nun atau tanwin yang tidak mempunyai gunnah tambahan. Nah, طيب، فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق 6 رتبت فلتعرفي. يعني أن حروف الحلق حروف الإظهار تخرج من الحلق، تخرج من الحلق، والحلق له 6 أحرف مقسمة على 3 مخارج: أقصى الحلق ووسط الحلق وأدنى الحلق. Nah, kemudian hadirin Allah disebutkan di sini lil halqi untuk halaq sittun rutibat fal ta'rifi. Maksud kalimat ini adalah bahwa huruf-huruf halq yang tadi disebutkan ada 6, dia adalah huruf idhar seluruhnya. Dia keluar dari halq, ada 6 huruf seluruhnya dan terbagi menjadi 3 bagian. Yang di ujung, di pertengahan, dan paling atas. Jadi ada ujung tenggorokan, ada pertengahan tenggorokan, dan yang paling atas. Ini adalah huruf-huruf halq yang jumlahnya ada 6. Huruf tenggorokan yang jumlahnya ada 6 dan seluruhnya adalah huruf-huruf idhar. نعم، يقول همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. فهمز فهاء تخرج من أقصى الحلق، ثم عين حاء مهملتان. المقصود هنا في مهملتان أنه لا يوجد عليها نقطة، ليس مثل الغين والخاء، فهو قال مهملتان حتى نفرق بين الغين والخاء. فمرة أخرى الهمز والهاء تخرج من أقصى الحلق، العين والحاء تخرج من وسط الحلق، والغين والخاء تخرج من أدنى الحلق. Nah, Allah di sini disebutkan hamzun faha'u thumma ainun ha'u. Di sini muhmalatani thumma ainun ha'u. Di sini disebutkan bahwa hamzun faha'u. Yang pertama disebutkan hamzah dengan ha, itu keluar dari aqsa, dari ujung paling dalam, paling jauh dari tenggorokan. Ujung paling jauh dari tenggorokan, keluar daripadanya adalah hamzah dan ha. Yang kemudian yang kedua adalah hamzun fahau tsumma ainun ha'u. Yang kedua adalah ain dan ha, keluar dari pertengahan. Muhmalatani maksudnya adalah muhmalatani tidak mempunyai titik. Maksud kalimat muhmalatani ini untuk membedakan antara ha dengan ain, kemudian gha dengan kha. Jadi kalau gha dengan kha ada titiknya, kalau ain dengan ha tidak mempunyai titik. Maka disebutkan muhmalatani tsumma ghainun kha'u, tsumma ghainun kha'u. Dan kemudian yang terakhir yang ada paling atas adna, itu adnaha paling atas adalah ghainun kha'u, adalah ghain dan kha. نعم، سبب الإظهار هنا، ما هو سبب إظهار النون الساكنة أو التنوين من غير غنة؟ التباعد بين مخرج النون ومخرج حروف الإظهار. يعني حروف الإظهار مخرجها الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء بعيدة جدا عن مخرج النون. عندما نقول إن 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 بعيد مخرج النون عن مخرج حروف الإظهار، فلذلك تخرج النون الساكنة والتنوين مظهرة من غير غنة. Dan hadirin rahimahullah, beliau menjelaskan tentang penyebab terjadinya izhar. Apa penyebab terjadinya izhar? Izhar terjadi dikarenakan jauhnya makhraj nun dengan huruf-huruf halq. Makhraj nun dengan huruf-huruf halq ini jauh secara letak. Maka ketika pengucapan huruf-huruf yang ada di dalam halq dengan nun, karena jauhnya menyebabkan dia terucap dengan jelas. Terucap dengan jelas bagaimana tadi disebutkan, dicontohkan oleh Syekh bagaimana pengucapan huruf-huruf izhar bertemu dengan nun. Sekali lagi beliau menyebutkan dikarenakan jauhnya makhraj dari huruf-huruf izhar sehingga dia terucap dengan jelas. نعم، مثال نأتي ببعض الكلمات بالإظهار مثل قوله تعالى وينأون ينحتون سميع عليم من غل من آمن. نحن نظهر النون
نقول من آمن سميع عليم هكذا. Beliau memberikan beberapa contoh berkaitan tentang huruf-huruf izhar yang bersentuhan dengan nun. Tadi yanhituna min ghillin man amana terucap dengan jelas dikarenakan penyebab tadi yang disebutkan jauhnya makhraj namsyah. نعم. ثم يقول الآن يذهب إلى الحكم الثاني. الأول انتهينا منه وهو الإظهار. الحكم الثاني وهو الإدغام. يقول الناظم: والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. والثاني أي الحكم الثاني الإدغام. ما هو تعريف الإدغام؟ الإدغام هو إدخال حرف ساكن في آخر متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الحرف الثاني. مرة أخرى: إدخال حرف ساكن في آخر متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الحرف الثاني. نعم. Yang kedua, hukum yang kedua wasani idghamun bi sittatin atat, adalah hukum idgham. Hukum idgham, adapun idgham secara bahasa adalah idkhal, adalah memasukkan. Maksud dari kalimat idgham adalah memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua bin jinsin harfis tsani, dengan kemudian menjadikan jins bagian dari huruf tsani yang kedua. Jadi memasukkan sebuah huruf ke dalam huruf yang kedua dan kemudian memasukkan jinsi harfis tsani dengan jenis atau sifat dari huruf yang kedua dengan menjadikannya gunnah musyaddadah dengan bertasydid namsyah. نعم. ويقول والثاني إدغام بستة أتت. ستة يعني 6 أحرف في يرملون، أي جمعت في كلمة يرملون. يعني الأحرف الستة هي الياء والراء والميم واللام والواو والنون. عندهم المقصود بكلمة عندهم أي عند علماء التجويد وعند الذين يهتمون بهذه العلم قد ثبتت، أي ثبتوا هذه الكلمة أنها تتبع لحروف الإدغام. Ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, di sini disebutkan tentang bisittatin atat. Maksud dari bisittatin atat adalah huruf yang 6 dari huruf-huruf idgham. Huruf yang 6 dari huruf-huruf idgham tergabung atau terkumpul dalam kalimat yarmaluna, yaitu ya, ra, mim, lam, wawu, dan nun. Yarmaluna. Kemudian disebutkan di sini itu kaum bisittatin atsat fi yarmaluna indahum qad sabatat. Indahum maksudnya inda ulama, yakni orang-orang yang mempunyai keilmuan tentang tajwid. Qad sabatat telah menetapkan bahwa huruf tadi, maksudnya huruf yarmaluna, 6 huruf yang terkandung di dalamnya adalah masuk ke dalam hukum idgham. Nah, Syekh. نعم. طيب. ثم يقول الناظم لكنها قسمان قسم يضغما فيه بغنة بينمو علما. يعني الإدغام ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إدغام بغنة والقسم الثاني إدغام بغير غنة. Nah, bahwa di kalimat selanjutnya lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi ghunnatin biyanmu ulama. Maksudnya bahwa idgham itu terbagi menjadi 2 bagian. Qismani, yaitu qismun yudgham, yang pertama adalah yang diidghamkan, wa fihi bi ghunnatin biyanmu ulama. Yang kedua dia terbagi menjadi bagian yang kedua, yaitu idgham bi ghairi gunnah. Jadi ada idgham bi gunnah dan idgham bi ghairi gunnah. طيب. القسم الأول وهو الإدغام بغنة. والإدغام بغنة هذا حروفه 4 جمعت في كلمة بينمو. بينمو علما فيه بغنة بينمو، يعني حروف الياء والنون والميم والواو إذا جاء بعدها أو قبلها النون الساكنة أو التنوين فهنا يجب الإدغام بغنة. Maka kemudian hadirin rahimakumullah, yang pertama adalah idgham bi gunnah. Yang pertama adalah idgham bi gunnah. Idgham yang mempunyai gunnah, yang mempunyai dengung. Terketahui atau bisa kita memahami, bisa kita mengetahui bahwa idgham bi gunnah ini dengan 4 huruf.
yaitu terkumpul di dalam yanmu. Kumpul di dalam yanmu, yaitu ketika huruf-huruf tersebut bersentuhan dengan nun sakin atau tamrin, maka kemudian huruf-huruf ini diidghamkan dengan menyuarakan dengung atau gun. Naam Syekh. طيب قلنا هذا الإدغام بغنة، فالإدغام بغنة هو حروفه بينمو لكنه له شرط، وشرط الإدغام هو أن يكون في كلمتين. Nah, dan kemudian hadirin rahimakumullah, di sini ada satu syarat berkaitan dengan idgham bi gunnah ini, yaitu dia harus ada di dalam kalimatain, di dalam dua kata. Nah, Syekh. طيب إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا. إذا كان بكلمة يعني إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين وحروف ينمو الياء والنون والميم والواو في كلمة واحدة فلا يكون هنا إدغام، فلا يوجد إدغام، مثل كلمة دنيا وصنوان وقنوان وبنيان. Nah. Dan kemudian hadirin rahimahullah, tadi disampaikan ada syarat bahwa dia harus ada di dalam dua kata. Illa idza bikilmatin fala, illa idza kana bikilmatin fala. Maka maksudnya adalah bahwa kalau huruf-huruf tadi yang disampaikan di dalam kalimat idgham tersebut masuk ke dalam sebuah kata, maka dia la tudghim, maka dia tidak diidghamkan. Tidak diidghamkan ke dunia seperti di dalam kalimat dunia, sinwan, kinwan dan sebagainya, dan empat huruf atau kata yang ada di dalam Al-Quran yang tidak diidghamkan dikarenakan dia nunnya bertemu dengan huruf yanmu, yanmu, tapi tidak di dalam dua kata, tetapi ada di dalam satu kata, sehingga dia la tudghim, tidak diidghamkan. طيب أيضا من المستثنيات الإدغام غير دنيا وصنوان وقنوان وبنيان يوجد أيضا 4 كلمات، وهي عفوا كلمتين أخريان وهما ياسين والقرآن الحكيم عند الوصل، ونون والقلم وما يسطرون أيضا. يعني يصبح مستثنيات الإدغام 6: بنيان ودنيان وقنوان وصنوان وياسين والقرآن الحكيم ونون والقلم وما يسطرون. Nah, maka kemudian ada penambahan dari Syekh bahwa selain huruf yang disebutkan tadi, selain kata yang disebutkan tadi, bunwan, bunyan, sinwan, kinwan, dunya, ada dua kata atau dua huruf yang juga menjadi sebuah pengecualian, yaitu ketika kita membaca Yasin dan Nun ketika diwasal, maka dia tidak termasuk juga yang diidghamkan. Dia tidak termasuk juga yang diidghamkan. Artinya ada 6 pengecualian selain kalimat dunia, sinwan, kinwan, bunyan, ada juga Yasin dan Nun. Sehingga kita mendapatkan 6 pengecualian dalam Al-Quran yang pembacaannya tidak diidghamkan. Naam Syekh. نعم. ثم يقول والثاني، يعني القسم الثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه. يعني القسم الثاني إدغام بغير غنة، يعني بلا غنة. فالإدغام بغنة مثل من يعمل، منوال، هكذا. لكن الإدغام بغير غنة في اللام والراء، يعني بقيت حروف اللام وحروف الراء، فنقول من ربه، من لدن، فهذا لا نأتي به بغنة، لا نأتي غنة بالنون أو التنوين عند الإدغام باللام والراء. Ya. Maka pembahasan selanjutnya adalah idgham bi ghairi gunnah. Idgham bi ghairi gunnah adalah idgham yang tanpa gunnah. Beliau mencontohkan tadi, adapun yang bergunah, contohnya adalah ketika nun bertemu dengan ya. Nun bertemu dengan ya. Mayyaman, mayyaman. Ada gunnahnya. Tetapi ketika bertemu dengan lam dan ra, mir rabbihim, contohnya min ladunka, huruf tersebut tidak digunakan. Ini termasuk idgham bi ghairi gunnah di dalam pembagian idgham yang kedua. Naam Syekh. طيب هذا بالنسبة للإدغام.
كم بقي من الوقت؟ ما شئت يا شيخ، ماذا ترى؟ أنا أرى أن نقف هنا الآن حتى لا يكون لأن شرحنا كثيرا. ممكن. يعني شرحنا المقدمة ثم الإظهار والإدغام، لكن نعم. أريد أن أركز أن ننتبه إلى موضوع الإدغام. أن الإدغام لابد أن يكون في كلمتين، نعم. ثم نأتي بذلك الآن بسبب الإدغام حتى لا نقع في الخطأ. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, beliau menyampaikan salah satu hal yang harus diperhatikan berkaitan idgham, bahwa idgham ini harus masuk dibunyikan ketika kalimatain di dalam dua kata. Dan kemudian beliau akan menyampaikan tentang syarat-syarat dari idgham sehingga kita tidak kemudian salah paham tentangnya. Nah, Syekh. طيب نقول أن السبب الإدغام أو ما هو علة الإدغام في النون الساكنة والتنوين. نقول أن سبب الإدغام النون الساكنة والتنوين في حرف النون هو التماثل. نون مثل نون، تماثل. في الميم التجانس. أما باقي الحروف فهي للتقارب، فسنأخذ ذلك عندما نشرح المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين إن شاء الله. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, ketika berbicara tentang idgham, tadi nun dengan nun maka tamatsul, ketika mim maka tajanus. Maka kemudian selain mim dan nun maka dia taqarrub, sifatnya adalah berdekatan. Ini akan dijelaskan insyaallah nanti di dalam bab mutajanisain, mutamathilan dan mutaqarribun. Insyaallah di bab lanjutan nanti pada waktunya. Tapi yang kemudian beliau sampaikan tadi ada tamatsul, ada tajanus dan ada taqarrub. خلاص نقف هنا إن شاء الله أستاذ هندرة، لنا حوالي 45 دقيقة في الشرح. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونكمل في المرة القادمة بإذن الله تعالى. Insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, hadirin rahimahullah, beliau mencukupkan dengan 45 menit penjelasan dan insyaallah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya untuk menjelaskan kembali apa-apa yang ada di dalam matan Tuhfatul Atfal. Nah, jazakallahu khairan katsiran ya Syekh. Baik, hadirin rahimahullah, beliau خلاص اختم أستاذ، بارك الله فيك. Fiikum barakallah. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita menutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala alfa dan rupa. Jazakumullahu khairan katsiran wa jazakumullahu khairan katsiran ya Syekh. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.